आरे दीदी आज घर को आसु आसु एते डेरी करदेलु देखुनु आकाश केते अंधार करिछि लागुछि एबे ही वर्षा हेबो। हाँ रे भौणी आउ किछि दिन परे आम जंगल रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। आज गोटे पाणीपाग विभाग रे थिबा चढ़ई आम जंगल को आसी एकथा कहूथिला ता कथा शुणु शुणु घर को फेरिबारे मोर डेरी हेई गला। हारे भौणी आज आमे वर्षा पाई खाइबा आउ जरूरी जिनस जमा कर रखिबा सेमिति हेले आमको आउ वर्षा रे कष्ट करी बाहर को जीवाको पड़िबनी। ए तू कौन कहूचु दीदी आगो को वर्षा अछि तू ठीक कथा भाबिचु जेते बेले भी वर्षा छाड़िबो हमें किछि किछि खाइबा आनी घरे जमा कर रखिबा। किछि समय रे ही वर्षा आरंभ हेई गला। परदिन सकाळे वर्षा छाड़ी गला। दुई भौणी किछि किछि खाइबा आनी घरे जमा कर रखुथिले। एमिति गोटे दिन आरे वाह ए छताटी केते सुंदर देखा जाउची किंतु एते भल छता को किए एठी पकई दे जाईची। एबे तो वर्षा दिन मु ए छता को घर को नहीं जाए वर्षा समय रे काम रे आसीबो। एमिति चिंता करी से चढ़ी छता को नहीं निज घर को गला। आउ तार सान भौणी को सब कथा कही से छता को निज घरे रखिला। अधराती रे से छता भीतर को किछि खाइबा आपे आपे चली गला। अरे दीदी देखिबो आसे हेठी कौन हेची। हाँ एमिति पाटी कांगी करूचु कौन हेची। अरे दीदी काली एठी आमे अनेक खाइबा जमा करी रखिथिले हेई देखे अधा खाइबा नाही आम घर अधा खाइबा चोरी हो जाइची। ए तू कौन कहूचु जदि चोर खाइबा चोरी करी थांता से सबु खाइबा नहीं जाई थांता एमिति अधा खाइबा छाड़ी न थांता। तू चिंता करनी आज राति मु आम खाइबा उपरे नजर रखिबी सेमिति रे आमे सबु सत कथा जानि परिबा। एमिति कथा हेई दुई भौणी पुणी किछि खाइबा आनी घरे जमा कर रखिले। राति हेबा परे सेमाने तांको खाइबा उपरे नजर रखिले। अधराति रे सेमाने देखिले तांको नुआ छताटी आपे आपे खोली गला। आउ सेमानकर अधा खाइबा से छता भीतर को चली गला। दीदी तू भी कौन सेया देखिलु जहा मु देखिली। हाँ ए छता साधारण छता नुह मु बोधे को भूत छता को आम घर को नहीं आसीची। तू डरनी भौणी मु ए छता को एबे ही बाहर फिंगी देउची। ना ना एमिति करनी मते फिंगनी मु तुमर किछि क्षति करिबिनी मते साहाय्य कर मु बहुत विपद रे अछि। ए को छता कथा कहूची किंतु केमिति कहि पारुची। मो साधारण छता नुह मो भीतरे गोटे बड़ राज्य अछि। पूर्वरु सेठी समस्ते हस खुशी रे मिलिमिशि रहउथिले किंतु हठात दिने एक भयंकर पिशाची सेटा को चली आसिला। से राज्यर राजा सह समस्तको छता बनी रखिला। धन संपत्ति छड़ा से राज्य रे आउ किछि भी खाइबा नाही। मु जेते बेले भी खाइबा पाए से पिशाची पाखो को पठेई दिए। चढ़ई माने जेते बेले जानती मु तांको खाइबा नैची से माने मते बाहर फिंगी दियंती। मु अनेक जन को साहाय्य मागिची किंतु भय रे मते केही साहाय्य करि नांती। छता आमे तुमको साहाय्य करबा को चाहूचु किंतु आमे तो साधारण चढ़ई पिशाची सह केमिति लड़ाई करि परिबो। पिशाची सह लड़ाई करिया पई अनेक साहस और बुद्धि दरकार। पिशाची मुंडरे पिंदिथिमा मुकुटरे तार सब शक्ति अछि। से मुकुट भांगिले जाई पिशाची सबुदिन पई अदृश्य हेई जिवो। आमे चेष्टा करिबु पिशाची सह लड़ाई करिया पई किंतु आमे से राज्य को केमिति जिबु। तुमे माने चिंता करनी मु तुम मानकु नै से राज्य रे पहुंचाई देबी। पिशाची पाखरे गोटे जादुर बंसी अछि। से बंसीर शब्द रे पिशाची सोई पड़े। तुमे माने जदि से बंसी बजे पिशाची को सोई परिबो तुम काम खूब सहज रे हेई जिवो किंतु से पिशाची बंसी को सब बेले निज पाखरे रखि थाए। अच्छा ठीक अछि छता आमे तुम कथा माने रखिबो। तापरे छता से दुई भौणी को ता जादू रे पिशाची पाखरे पहुंचाई देला। दीदी हमें से राज्य रे पहुंची गले एबे कौन करिबा मते भारी डर लागुची।
ତୁ ଜମା ବି ଡରନି, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖେ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛତା ଘର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଛତା ଘରେ ପିଶାଚି ରହୁଥିବ। ଚାଲ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଏମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଛତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସାନ ଭଉଣୀ ପିଶାଚିର ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା। ଏଇ କିଏ ତୁ? ତୁ ମୋ ଛତା ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଏଠାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚଢ଼ି ଆସିପାରିବେନି। ସତ ସତ କହ, କିଏ ତତେ ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି? ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରନି ପିଶାଚି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିନି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁନା ହୀରା ଅଛି। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋତେ ସେ ସୁନା ହୀରା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବନି। ଆଉ ହଁ, ଯିଏ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସେ ସେ ଆଉ ଫେରି ପାରେନି। ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଛତା ହେଇ ରହିବୁ। ପିଶାଚି ଏମିତି କହୁଥିଲା। ସେପଟେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଯାଦୁର ବଇଁଶୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇ ତୁ କିଏ? ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଯାଦୁର ବଇଁଶୀକୁ ନେଲୁ? ନା, ତୁ ସେ ବଇଁଶୀକୁ ବଜାନି। ପିଶାଚି କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ସେ ବଇଁଶୀର ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ସାନ ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚି ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁକୁଟକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପିଶାଚି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଛତା ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ କଳା ବାଦଲ ହଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ତମେ ମାନେ କିଏ? ତମେ ମାନେ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେ ଯାଦୁର ଛତା ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଶାଚି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ କାମ କରଉଥିଲା। ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି। ତମେ ମାନେ ରାଜ୍ୟର କେହି ନହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଆମେ ତୁମର ଉପକାର କେବେ ଭୁଲିବୁନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଛୋଟ ଉପହାର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଚିଲ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ସୁନା ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଯାଦୁର ଛତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯାଦୁର ଛତା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।